Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Medar Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. redoutable défenseur de la saine doctrine, Grand débatteur biblique. dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, Auteur de plusieurs enseignements. a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Ces ailes étendues rempliront la largeur de ton pays, ô Emmanuel. na ile mabawa yake itajaza nchi yote mzima. Donc, en Kwa réalité, kwa ukweli, soki totei enseignement oyo, kama tunafia tuhubiri hii tokotalisa que mafundisho, ce fleuve là elongaka munoko te. tutaonyesha usema ile ba muto aishindake Ekoki kinwa, koinonde, inaweza kujazwa, mais jusqu'au cou. itafika kuchinga. Yango tant toujours ramener yango na Apocalypse 12. Wakati tunaipeleka mu Ufunuo 12, Les dragons azo poursuivre la femme. ule dragon anakuwa na ndama mwanamke, Azo lancer le fleuve. anakuwa na tupa ile ba muto. Uzola na madame? Amen. Ces fleuves là, ce sont des puissantes nations. Ile muto inaonesha mautawala Maintenant, ya agozala capable ya kuatteindre jusqu'au quoi kokoka bouche te. haitakuwa na uwezo ya kufika pa kukinywa kujibiria kinywa, haitakuwa na Selon uwezo. Esaïe 8. Kwa ile naangalia Isaya Yango moni 8, na temps oyo cette femme a la bouche, wakati ule mwanamke anakuwa na kinywa, le fleuve ekoka jamais koinonder la femme. ile mutu haiwezi kamwe kumjazwa kufunika mwanamke. Bouche wana efongama na sima la femme, Ile kinywa kifungulia mkongo wa mwanamke, ezande les deux joints. inakuwa bale bapakalio bawili, C'est Moïse et Élie. inakuwa ni Musa na Elia. Bango nde baza bouche oyo bakomela mai nyonso ya dragon. Bojo wanakuwa ile kinywa itameza maji yote ile ya dragona. Ko bato mususu soki baza bato kuli pays bayoka somo. Eloko biti pa diable. Inatoa shetani. Maintenant bouche yango emela. Ile kinywa kimeze. Wana nayoka batei baotea. Bahubiri wenyewe wanahubiri ndugu. Omoni likamba kanelaki bana nzambe. Mambo Ekipa papagano. basi watu ya Mungu enda kumngamba wapagani. Wana oteya mabele wana. Ile bulongo Eza nde mokili. inakuwa ni ulimwengu. Oyo bakaneli mwasi. Bale ba Ekei na mabele. ile katara kwa mwanamke Oyo inaenda oyo batebe bamona nzambe te mpona koteya mabe. bahubiri ba minya Nazo wataona solo. Mungu njia ya kuhubiri mbaya. Lokora kaka koteya mabe. Muile mfana kuhubiri mbaya. Pena lolendo akoteya. Na ile kiburi. Po eza na mutu mususu bafaza na fosite. Mtu nye- Utali yelo yende ona chef. Eko mubongo meko na kiburi Donc azoko soigner petit à petit en faire na ye. eko na linda vizuri ile Donc geena très yake. bien soigné Eko na linda vizuri son enfer. ile geena. Mais azoteya mabe. Tena ubiri mbaya. Mais aza orgueilleux. Eko wa kiburi. Ozora na malamu. Amen. Donc attends elie écriture. Atona mleta ndi. Makoza na difficulté ko comprendre. Atakuwa pale ile mvurua kuelewa. Il faut yebake Inabidi uyue. le Seigneur Bwana dans son parler mkusema kwake atalisaka manger se vaincre. anaoneshaka kuria kama kushinda. Soko tali tang bautaki ko espionner ville. Wakati kao unaangalia wakati Le- walitoka kwenda kupeleleza Les mji, 12 espions wale wapelelezi tang 12 bazongi wakati en walirudia nombre 13 mu hesabu 13 kozonga na bango. kukurudia kwao, Les 10 ba décourager peuple. bali 10 baripoteza kiasi ya taifa. Isoke na nombre 14 Konenda mu hesabu 14 verset 9. mstari ya 9,
Caleb na Josué va fortifier peuple. Caleb na Yoshua Balobi, si l'Éternel nous est favorable, banasema kama Bwana anakuwa upande wetu, ces nations là, ile taifa bakozala compatir na biso. batawa chakula yetu. Donc Goliath c'est vaincre. Kule anaonesha kushinda. Omoni même sur un nombre chapitre 22. Unaona hata unabeba ile hesabu 22. Autangi verset 4. Unasoma mstari ya 4. Alors cette parole est pour vous. Ninasemaka 4 na kuya njuu yenu. Pour vos enfants aussi grand nombre que le Seigneur va appeler de loin. Ya batoto yenu na bale kwa wingi Bwana ataita kwa mbali. Soki Nzambe alobika pimelio parole. Kama Mungu anasema akuime neno. Même méditation na yo wana méditer kama kule kufikiri utafikiri mbaya. Uzola na malamu Amen. Uza très concentré. Unakuwa concentré unasoma. Mais Nzamba kolobiso kaka berer liboso. Mungu atakupeleka makosa mbele. Unaona apesi atangisa kiango susu frère moko na église. Utuna ile andiko mamoja alimsomesha. Maintenant mon frère arabiki après kilt. Una ndugu kisha ibada akufuata. Pastor. Ilo kuona ningo lobi wanisa ningo anta. Laisse-moi. Ile mambo sema na vile toka hapa. Il veut se reposer ba lukile ba secret. Anapenda apumzike mletele secret ya kuno. Batikae. Bamwache. Évitez. Papa, ile unasema ina yo. La kisa l'écriture. On n'a pas eu péché. On est sandiko. Pour approuver frère wana. Affaire amoneshe ndugu kia na yo. Atangi a sentir que anasoma ndio vile. Alors baki au mabena che. Asa nini sasa mbaya kumimbani? Maintenant, Zamba ko bisa soko za humble. Kama nakuwa kujishusha. Kitego ya. Ile ibada itakuya. Bandana nuko. Pour corriger. Anza corriger d'abord. Mokomana frère a corriger ki oya na se. Aozela na kilpe ko ya soka corriger. Yo na chunga ibada itakuwa kama itakuwa. Yoka ninga correction. Ola lobake na lobaki mabe jour tel. Ile aseme ile siku ile saa mbaya. Directement leki. Anapita. Alobi mena ndenge za bien. Anasema mfano ya bien. O corriger te? Au corriger. Ko corriger lobaka moni lobi na kilta. Ku corriger ni kusema unaki ibada ya jana. Version natanga kiango mabe. Ile andiko nilisoma mbaya. Ya un bien-aimé tokutana naye kumupenda mtu tulikutana naye tosololi na ya sunginga tunasumbulia naye ananishika usokolulu humilité banda kolukango epa bateite kama unatafuta ile kujishusha uyaone bahubiri okomona moto aza na difficulté akoloba ke na prendre loko epa tel una mubiri anakuwa ile le Saint-Esprit m'a appris kwa ndiko Roho Mtakatifu alifundisha le Saint-Esprit na yeye wana orgueil sono ile Saint-Esprit inakuwa ni kiburi ndio jina yayo oyebi Daniel. Unajua Daniel? Azaki na fasita kwa ebi bino que j'ai lisé le livre de Jérémie. Alikuya na uwezaji wa mbele. Elongola Daniel na Valente. Kitabu ya Yeremia. Il dit que j'ai lisé Jérémie. Anasema mimi nasoma et j'ai pu remarquer. Na miliona kule. Esengela ki s'écoulé 70 ans. Niliona kusema ilibidi miaka 17 ipite. Ndinga na kota na prière. Dieu ni tuma ninge malombi. Alors, que j'ai reçu par l'inspiration du Seigneur pour témoigner que j'ai écouté Jérémie. Et poussé dans l'ensemble. Et l'ongoli Daniel en quoi? Pierre, quand il lit Paul, il te dit que j'ai lu Paul. Il te dit, et alors que j'ai lu le Saint-Esprit. J'ai lu Paul. Il cite le nom Paul. J'ai lu. Ils étaient humbles. Vous avez la Amen. Vous sentir que la place basalaki pas Dorcas akufi. Fasi barikuya David alakufa. Verset wana pe basanango. Ile andiko anakuwa nayo. Vous chasserez les morts mon nom. Mutafukusa. Vous résistez les morts. Mampe mujia la basanango. Basape na Jésus. Banakuya na Yesu. Ils ont le Saint-Esprit. Banakuwa Roho Mtakatifu. Mais humilité. Ile unyenyekevu. Appelons Pierre. Tumwite Petro. Il manquait le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit. Éviter qu'on doit dire au nom de Jésus. Ils avaient ça. Mais ils reconnaissaient une grâce. C'est un homme appelé Pierre. Ils ont cité Pierre. Et l'on la victoire est ensemble pour la Bangoni. Il est ushindi na kwela ya bote. Toza na kamoko. Toza kote moko. Victoire na yo ezayanga. Ile ushindi yako nayo yangu. Exploit na yo ezayanga. Ile maishara yako nayo yangu.
Tangu na koloba experience ambasade pa na yo, naza aussi édifié. Wakati nitaona ile maishara Mungu afanya nawe. Kaka nena zoga nzambe ninga zo sale pa na yo. Wakati nashikia vile Mungu anatenda kota na songa na mona pe merveille de Dieu. Itanitoa ningia maombi na mimi nione maishara ya Mungu. Kaka ndengi na yo kinengi nzamba sali na yo. Vile nilishikia Mungu anatenda na wewe. Na kotika na te koloba. Mr. Fika nupa nasema. J'étais quelque part dans la maison. Le Saint-Esprit m'a inspiré. Na mona ki témoignage pas frère. Niliona ushuhuda moyo kwa ndugu fulani. Et fortifier ngai. Ilinitia moyo na mimi niombe. Là et comment kule nafika mutuni somona Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Bible zane wanate. Biblia na mule mfano. Bible zane wanate. Biblia na mule mfano. Nzora na mala. Amen. Et Bible zana esalemi na ulengi moko quand il lit ses serviteurs sans sa reconnaissance et sa makasi. Biblia imeandikwa mfano moja kama unasoma batumishi ya Mungu ununa ile kutambua ndani. Tala nano Jean-Baptiste azaki na mwa ba disciple na yeye. Angalia Yohane Mbatizaji alikuwa na batumishi yake ba. Au sala musala tala batebele basafe fanya kazi batu mingi wanakuwa kwake. Mais à un certain moment wakati moja hivi nombre batu effectif bano diminuer vraiment. Mbantu anaanza kupunguka. Azingaye bandengi nini église zotambola. Alikuja yue mfano gani kanisa yake. Comment c'est fait bazodi batu wakopo diminuer. Mnana gani batu binashuka. Nde batu musuba moko na baba musuba yebisi etala. Munyana kuwe banakuya mbili. Omoni mundimino batisa ki mukolo wa. Sasa ule mwaminifu wa kurubatiza ile. Yeba bandi kote mususu. Yasha kwanza kule ngambo. Habi batu nyuso. Bantu. Bakomo kende kote na. Ndoenda kule ngambo. Ya koto tozanga batu. Uko kutoa pesa bantu. Soka zalaki neti mote ya tango. Kale kwa ni mobiro wakati leo. Before nabika. Dayo bisayo. Bilirabika. Analo babo hivi bandimi na ngai. Asa unaiba baminifu bangu. Bandimi pasaki na bitira wewe pana nga. Baminifu anaanza kuya kwangu. Mena yutango yeba bandimi niso. Wewe unaanza ibada anaanza kuya kule kwako. Ekomi kukoma conflit. Inakuya makutano. Mais yoka réponse ya Jean. Shikia jibu ya Yohana. Abi na ebisa kibino ke ngana za epute. Asa niliambia usamishi shina bwana harusi. Na ebisa bino ke ngana za epute. Niliwaambia shina bwana harusi. Niko rafiki wa bwana harusi. Etangu nazomona epua ye nazo ko se réjouir. Wakati na bwana harusi anakuya mimi nasikia furaha. C'est ça l'humilité. Njoo inakuya unyenyekevu. Ozola na bala? Amen. Ye moko alobi que je diminue qu'il croisse. Anasema mimi ni shuke yeye apande. Wewe bisoko za humble. Unajua kama unakuya Dieu élève les humbles. Mungu ananyanyua kala nzambe na ngui na monena nzambe. Lolenga zote ya pona salut. Afongole lipe Jean Brèche parce que azaki humble. Anamufungulia barabara. Qu'est-ce que vous allez voir? Parce qu'il y a une qualité humilité. Un prophète. Nabii. Yoka nazo tombele. Plus qu'un prophète. Bon, humilité zakuna. Kuna kuya unyenyekevu kule ngambo. Takuja apprendre. Vile Yohana atasikia kule ngambo. Alobi les vieillards kuna tombolinga. Asa ule mzee ananinyanyua kule ngambo. Aba comprendre exactement na lobaki que je diminue. Yango yeye atomboli. Njoo kula ananinyanyua. Dis comme ça. Mungu anakuya vile. Quand quelqu'un s'abaisse, kama mtu anajishusha, atémoigner yeye moko. Mungu analeta ushuhuda kwa ngambo yake. Donc quand tu t'abaisses, kama unajishusha, Zamba zo témoigner azo tomboli. Ngambo yake na kunyanyua ina. C'est comme ça Dieu travaille. Ndio vile Mungu anatumika. Ozola na malam? Dis comme ça. Mungu anakuya vile. Et maintenant dans Nombre chapitre 22, sasa Muhesabu sura 22. Oko remarquer que utatazama kusema Nombre 22 verset 4. Hesabu sura 22 mstari ya 4. Moab dit donc, ule Moabu anasema kwa wazee, aux anciens de Madian, wale wazee wa Madiani, maintenant cette multitude va te dévorer. Hii wingi itaenda kukuharibu autour de nous. Ile inatuzunguka. Comme le bœuf broute l'herbe des champs. Kama vile ngombe tamfunya mayani ya mashamba. Ozomona ndenge baota sa victoire, hein? Unaona benaonesha ushindi. Bazoko kanisango na lolenge le bœuf mange. Benaonesha ushindi mfano ile ngombe na kulaka mayani. Ozui Jean-Baptiste. Unaobeba Yohane Mbatizaji. Okomone yeka sakolia ba sauterelle. Utaona inakula wale bampanjo. Azolia ba sauterelle. Inakula mpanjo. Bazolia miel sauvage. Inakula ile asali ya pori. Donc ba sauterelle sakolia wa. Bale bampanjo anaanza kula. Azalaki kotalisa et ce sont des Romains. Anaanza kuonesha inakuwa ni Warumi. Et tous ses alliés. Na bale bote wanamzunguka. Donc ce que Israël andimaki Jean. Inaanza kuonesha kama Israeli parce Israël ndima Jean.
Israeli asikuitike Yohane. C'est ce que Luc 7 ezoloba. Njoo ile Luka sura 7 unasema. Israël n'a pas cru na Jean. Israeli haikuaminie On va Yohane. comprendre ngo nini? Utaelewa mfano gani? Tangu ba pharisiens ba posaki Jésus question. Wakati wa Farisayo walimuuliza Yesu Tangu swali. Jésus asalaki miracle. Wakati Yesu alifanya muujiza moja hivi. Bango batuni Jésus question. Bango ba pharisiens. Yesu swali ba Farisayo. Osali likambo na pouvoir nini? Unafanya hii mambo na madaraka kani? Yoka Jésus la sagesse. Kia hekima Yesu. Le baptême de Jean. Batizo Yohane. Eutaki likolo. Eteka juu. To eutaki rase. Etewa bulongo. Yoka bango mongo babandi ba question. Bote wanaanza kupiga maswali ndani yao. Abi soki to lobi eutaki likolo. Kama tunasema etoka juu. To ebika ko bakisa su question. Ataongeza swali lingine. Pona nini bondimaki yete? Juu ya nini amukumwamini? Voilà. Donc Israël n'a pas cru. Il a onesha Israeli haikuamini. C'est ça le verset, Israël n'a pas cru. Njoo andiko na onesha Israeli haikuaminia Yohane. Parce que quand on dit ne pas croire, on voit la tête du peuple. Quand tunasema haikuamini tunaona kichwa kinaonesha taifa. N'est une église. Ndani ya kanisa. kanisa. Église zana telle doctrine. Bakiseme kanisa fulani na kuwa na jini fulani. Église wana nengi bosabi no nyonso wana. Vile kanisa za oyo batei ba hoteya. Inakuwa pale unakuwa na jini ile baubia na tête ya peuple. Inakuwa kichwa kinaonesha taifa. Ozola na malam? Amen. Ah, donc c'est ça. Njoo na kwa hiyo. Donc c'est que na temps ope na l'église ça kapena ba Diotrephe. Hiyo wakati makanisa yanakuwa banduku Diotrephe. Qui n'aime pas recevoir de grâce. Et quand les gens ont besoin de recevoir de grâce, ils les empêchent encore de recevoir. Diotrephe vraiment est très courageux. C'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel est la grâce. Donc, ce qui va bêter l'histoire, Élie a fait les exploits. Hier, réponse. Soki mutua Eli etikali kama kichwa cha Eli kina makia bako bise gasali nde exploit ola lui albio merveille de Dieu kwa mambo ya Mungu il faut mutua Eli ekwe ye mambo yake ni kichwa cha Eli kitoka. Donc c'est ça cet esprit là de Jézabel inakuwa ni roho ya Yezebeli. Et dans ce temps dans l'église Dieu reproche aux serviteurs de laisser Jézabel prêcher. Mungu anenda kukatala wale watumishi baache Yezebeli. Parmi les églises na Asie, kati ya makanisa ya kuazia, les églises d'Asie de l'Apocalypse 2 na 3. Ile makanisa ya kule Asia Ufunuo 2 na Ufunuo 3. Jézabel aussi prêche. Yezebeli anaanza kuhubiri. Ozola na malam? Amen. Donc Jézabel a utilisé aussi les hommes comme ça. Yezebeli anatumiaka bantu. On voit vraiment que nani papa pasteur dans l'assemblée de cette église de anakuya mhubiri mkanisa watakatifu. Mais il permet Jézabel de prêcher. Il y a d'autres catholiques. Anaruhusu Yezebeli kuhubiri. C'est pas nous les catholiques. Abaseme catholique. Oyo bazo reprocher wana. Kule bana reprocher. Aza vrai mazo permettre de Jézabel ateya. Anakwenda kweli lakini anaruhusu Yezebeli kuhubiri. Ozola na malam? Amen. Catholique azana ngambo ya Catholique anakuwa ngambo ya kusema. Celui qui est seul. Ule anakuwa peke yake. Quand il tombe à cause de mutu akotel misaidi. Wakati tango asitakuwa na mtu akunyanyua. Parce que nous avons voulu guérir Babylone, Babylone n'a pas guéri. Tulipenda kumuponya Babeli ashikuponyesha. Et Babylone qui est seul. Ni Babeli anakuwa peke yake. Ozola na malam? Amen. Aya kotel matin. Yastalamukaka. Elle est tombée Babylone la grande. Anaanguka Babeli mkubwa. Mais les gens yo bazali na esprit ya koyeba la parole de Dieu pe ya ko respecter la parole. Lakini bale bantu wanakuwa na roho ya kujua neno la Mungu na wanakuwa na roho. Erreur ko subvenir étant homme. Makosa yanaweza kufika kama bantu. Mais Dieu utilise toujours les hommes pour na ba redresser yo. Mungu atumia paka bantu ndio akurudishe munjia mzuri. Akoyape atakuya. Aibisio ke eloko eza malamu te. Eloko eza malamu te. Comment na kaka homme te? Usione muntu. Eza réponse à prière na yo. Inakuya jiba maombi yako. Tangu mtu msao sambela Seigneur fungulia Apocalypse. Wakati mtu anaombaka Mungu. Azoze lazo Apocalypse na songe à côté j'ai na 21 jours. Ena chunga apate ufunue mu maombi. Mais ayebi bien. Anajua kusema que tel frère ule ndio pale atea kango bien anahubiraka mzuri bazuko kusaprochete asipende kubarika kwa Mungu Seigneur fungulela ngapo Apocalypse mjumba ndani Mungu nifungulie ufunuo prière eza ya orgueil Mungu asema ako permettre bi diable kende wana atafuta shetani ako pesa ba fausse révélation atakupatia mafunuo ya bongo oye portele mina ngona nko unakuwa j'ai été révélé par le Saint-Esprit Roho Mtakatifu alinifunulia hayo Roho Mtakatifu po amoni humilité te just kone kujishusha mwako je te dis comme ça Mungu anakuwa vile et bien au convaincre le big non
Mungu atakuwa frère Yohana akoko edeo na eloko tele. Ndugu fulani anaweza kukusaidia kitu fulani. Approche-toi. Karibia kwa ule ndugu. Kutana na frère na yo. Karibia kwa ndugu. Bosolo la magambo ya Nzambe. Usumbulie na mambo ya Mungu. C'est ça l'enfant de Dieu. Tu es mtoto wa Mungu. Osola na malam. Ayebi que nous vivons na une famille ya complémentarité ya grâce. Anajua kusema tunaishi mjamaa mle tunakuwa tunaongezeana ndani ya manema. Manger c'est vaincre. Kule kunaonesha kushinda. Maintenant soko zui na police 12. Lakini kama unabeba Ufunuo 12. Kuna kokenote yango lokola Branham ateya kite. Ushendi kuhubiri kama ndugu Branham arubiri bintu yote mubaya. Parce que Branham vraiment parmi bateau bateya mabe. Soko za na question ya champion. Question kwa champion. Balauliza. Batunio parmi bateau bateya kimabe. Kati ya barubiri mubaya. Répondre directement tango wa sonner. Branham. Directement okozwa point. Mara moja utapata mapoya mingi. Okozwa point facile. Utapata kwa wepesi. Akosa telema mingi. Arubiri vyote mubaya. Donc oko remarquer que utaenda kuona kona ya zolo baler ba besoin bazotea. Wena sema wakati wa pakaleo wawili bana hubiri. Au même moment kwa wakati les nations bazo fouler Jérusalem au pied. Ça n'a pas de sens. Kufinyanga Israeli. Haina na maana. Déjà les Aïwit elobi que fleuve ko dominer jamais bouche. Isaya mnani sha kusema tangu zamani usema ile muto haiwezi kutawala kinywa. Bouche kolongwande. Ni wakati kinywa kitatoka. Le fleuve peut venir. Pale muto itakuya. Et inonder jusqu'au cou. Itatawala tina kuchingo. Aussi ba bomi déjà bouche. Kama banaisha banaua kinywa. Metangu busha za. Wakati kinywa kinakuya pale. Fleuve akoya kudominate. Ile bahari itaweza kutawala. Amen. Yango solo ba que tant au besoin ba ko prêcher sur la terre. Tunasema wakati wapakaliwa wawili watahubiri bulongo. L'ennemi a kudominate. Ule adui wala atatawala. Toute cette bouche là bazana kati ya alliance wana grâce de David. Bal ile kinywa inakuya muagano ya agano la Daudi. La droite dont le Seigneur a tient na kati na bango et ko dominer le fleuve. Ile mkono ya kube Mungu anaweka kumpembeni hapo itatawala ile bahari. Lolenge moko pe yo l'église. Mfano moja moja wewe kanisa. Le Seigneur t'a donné la droite. Bwana ukabule ile kume yake. Le pouvoir qu'il t'a donné. Ile madaraka uwezo ukabulia. Ce pouvoir eza likolo ba nation. Ile uwezo unakuwa juu ya mataifa. Ce pouvoir eza likolo ba puissantes nations qui sont des fleuves. Ile uwezo unakuwa juu ya mataifa yenye kuna uwezo hapa dunia naonesha mamuto. Et tu as l'autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na unakuwa na madaraka kupitia jina la Yesu Kristo. Parce que tu as reçu l'esprit d'adoption. Juri pokea roho ya kuwa mwana wa Mungu. Oye bengi aujourd'hui fils. Ile inakuita kama mwana wa Mungu. Tu es fils dans la maison royale. Unakuwa mwana mchumba ya mfalme. Il faut iba kuexercer ton autorité. Inabidi kuweka kutendo ile madaraka yako. Ofanda na baregard inquiété. Ushikale una huzuni. Soko lingole la lela liboso Nzambe. Kwa unapenda kulia mbele ya Mungu. Liboso ennemi mbele ya adui. Défier. Kuya na mshimamo na umupinge. Metango fuka miliboso Nzambe ndozo lela Nzambe na zana besoin nguya. Kuya mbele ya Mungu. Kambanga isunganga. Songolela nga. Soko telemi devant l'ennemi. Kwa shimama mbele ya adui. Telemela ya au nom de Jésus. Mshimamia mupinge mjina la Yesu Kristo. Le Seigneur déjà t'a fait la grâce. Bwana anaweza kujalia neema tangu zamani. Ya ko dominer les fleuves. Ya kutawala na kuya mito. Ba fleuve nazolo ba fleuve ya Ezekiel 47 te. Hii muto misisemeze inakuya mu Ezekiel 47. Ozo dominer fleuve oyo ezali ba puissante nation. Unatawala ile muto inaonesha kama mataifa yenye uwezo. Donc ba puissante nation ndenge yango eza sur la terre awa. Vile mataifa ya uwezo na kwa bulongo. Eza entre les mains du diable. Inakuya ndani ya mikono ya shetani. Mais le diable azotambola na bango. Shetani ule anakuwa anatembea nabo. Il faut yeba ke yoza na autorité likolo ya misala wana. Inabidi ayue unakuwa na madaraka juu ya makazi yao. Misala nyonso ezo salema wana. Ile makazi yote afasha kule ngambo. Ozola na malamu? Amen. Po juu okoya ko confondre foi ya ba groupe de prière na foi ya Bible. Utaenda kwenda kulinganisha wala kwa mvuruko kwa ile ngara imani ya parce que foi ba groupe de prière na imani ya Biblia. Eza que faut frère comme président de la République. Ile imani ya bandugu kwa sababu maombi anasemaka il faut parler comme ba frère bango nyonso. Raisi. Na ba pasteur kule kwa parlement yabidi kwa ba pastori ba premier ministre ba frère na ba waziri wa kwanza kwa banduku nini Kongo mboka Nzambe Kongo na kwa muji ya Mungu
Et là, il faut faire très attention. Ceux qui maintenant, les Nigériens, ils sont bongo biso. Ou bien les Gabonais. Ou bien les Sénégalais. Ils sont Congo Mbokazambe. Discrimination. Donc, bino kaka Mbokazambe. Maintenant, définition ya bango Mbokazambe zakani. Il est kufasi. On dirait promesse dans la Bible que mon pays il faut ande na ba minéraux. Inakuwa kusema ndani Biblia wanasema itakuwa mji yangu inakuwa utajiri, maibu ya bei. Coltan, pétrole, vraiment Mbokazambe. Inakuwa ni mji ya Mungu. Non, ce n'est pas ça. Haina hiyo Biblia. Exode 19 elobi. Kutoka okozala mon peuple, utakuwa taifa yangu. Soko zolanda ma voix. Kama unafuata jina langu. Soko zolanda mon enseignement. Kama unafuata mafundisho yangu. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est dans 1 Pierre 2. Leo taifa kanisa taifa ya Mungu inakuwa ni Petro wa kwanza. Verset 9. Mstari ya 9. L'église est la nation sainte. Kanisa na kuya taifa. C'est l'église du Seigneur. Ni kanisa ya Bwana. Oh, ils ont travaillé pour l'enlèvement. Ile atumika njuu ya kanisa. Oh, yebi kezana victoire sur le fleuve. Ile unajua na kuya na ushindi njuu ya elonga wana tangu yango ezotalisa manakati nayo na vie sans péché. Ile ushindi wakati naonekana ndani yako na ile maisha. Na vie d'abord la sanctification. Ile maisha utakaso. Okomona cette autorité là ya bonzambe kotalisa. Utaona ile madaraka ya Mungu itaonekana. Mais soki ozana vie sanctification te. Kama hauna na maisha utakaso. Ozana vie komi bomba komi batela dans la parole te. Hauna maisha ya kujilinda na kujichunga ndani ya neno. Sache que même ces promesses là ba grâce de David. Kama ile maadi ya maneno ya Daudi. Okomona ngote dans ta vie. Hautaiona ndani ya maisha yako. Okomona ngo faut la vase moko sanctifié. Kama unapenda uione inabidi ukuye chombo chenye kwa kitakatifu. O rejeter vignon sur suie. Unakatala maisha yote ya buchafu. O rejeter vignon sur péché. Unakatala maisha yote ya dhambi. O confesser aussi une position digne de la parole. Unakiri unabeba upande wa neno la kweli. Là tu verras cette suprématie là. Na utaona ile kuu ya juu. Le Seigneur akopeswa. Bwana atakukaribia atakukamua hiyo. Même ton parler. Hata msemo yako sala. Fazi unaweza kuya. Batamondi tene ba kosentir que Kolobo en tout cas ils en étaient grande armée. Bantu ya giza watasema hii msemo ya kama jeshi kubwa. Kaka Koloba na yo quand tu t'accroches toujours okangama na zambe. Wakati unambatana na Mungu, wakati unasema que le Seigneur a pambola justement. Bwana akubariki kwa nguvu. Donc par sa justice, par sa grâce. Kupitia haki yake na neema yake. Donc au komituna surtout. Unaweza kujiuliza. En quoi les grâces de David et zanesika de rédemption? Fazi gani ile manema Daudi na kuya mukombozi mbili. Totalisaki keza yango nde tozwi dans l'église. Tunaonesha kusema ni hiyo tulipata ndani ya kanisa. Yango esengelaki to sillonner na yango to comprendre grâce yango ya David. Ile ndio ilibidi tutembe tuzunguke vizuri ndio tuelewe na kuya manema ya Daudi. Pe tozoyeba que tunaenda kuyua kusema. Tokobikela elonga lelo tozobika ngo par la foi. Leo tunaishi ile ushindi kupitia imani. Mais tokobikela ngo lisusu nde na temps ya règne millénaire. Na tutenda kuishi tena wakati ya utawala ya miaka 1000. La tangu touti deja makolo après tozongi. Pale tunatoka kule mbinguni tunashuka pa bulongo. Et ce corps kozala transformé déjà. Na hii mwili itakuwa yenye kubadilishwa tangu zamani. Nde tokobika aussi cette victoire si la mer. Tutaishi ile ushindi juu ya bahari. Tokozala na autorité au le Seigneur alobi que c'est lui qui vaincra. Tutakuwa na ile madaraka Mungu alisema ula atashinda. Akofanda na ye Jésus-Christ sur le trône. Atekala na Yesu Kristo juu ya enzi. Que la paix du Seigneur ezali korona moko na moko. Amen. Seigneur de grâce, de paix, de miséricorde, puissant sauveur. Nazali kotato la kombo na yo parce que ozali zambe monene. Libanda na yo mokonzi mswazali te. Oza makoki na nyonso pona biso. Pole na yo Yesu Kristo mon Dieu yango etalisama na yango na kati na moko sauveur divin Jésus Christ. Kimia etikala na oyo œuvre elonga etalisama na yango. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations.
N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.